How did your journey begin? Because not a lot of students grow up and say, what's the minimum time that you feel a child should become? अब you feel कि अगर बच्चे सिर्फ पास papers कर लें, that is enough. There are hundreds of students who want the right guidance for this subject. Oh. Assalamualaikum everybody and welcome to Podcast with Ammi. Today I'm here with somebody who's known as a legend in the field of education in Pakistan. I think whenever aap baat karo O levels Islamiyat ki, so the one name that's become synonymous with this subject is Sir Muzammil Mahmood. And abhi main unse yahi baat kar rahi thi ki it is unbelievable what a big brand he's become in a subject jisko pehle, like, you know, for years, like when I took Islamiyat, Pakistan studies, I don't think we had any tutor who was known beyond the school, but he's truly become known across the country. So Assalamualaikum and thank you for taking our time. Walaikum assalam. Thank you so much for inviting. And I know कि अभी like this is your toughest period, but I really wanted कि हम आपको अभी बुलाएं ताकि जिन बच्चों ने अभी देना है इस्लामियात, they can talk to you. तो सर मुज़म्मिल पहले मुझे बताएं, how did your journey begin? Because not a lot of students grow up and say कि अच्छा हमने इस्लामियात का टीचर बनना है. तो आपके माइंड में ये कैसे आया? Well, I wanted to become a teacher when I was in Government College University. So I would see one of my teachers, Sir Iqbal Anjum at that time, who would teach us journalism. अच्छा, in Government College. In Government College, Lahore. So he was the inspiration for me to become a teacher, and his methodology was quite encouraging because he would ask us to come in front of the class and teach the students, my class fellows at that time. So I really enjoyed. Then Government College University itself, even today I believe that we at that time had 54 societies and clubs. Wow, उस वक्त. Yes. तो आप तो शायद 100 से भी ऊपर हो. I hope so. And so we had this journalism society, we had Punjabi Majlis, we have music society, we had dramatic club, we had Majlis Sufi Tabassum, Majlis Iqbal. So I mean, so many avenues to explore oneself. So I really explored myself when I was in Government College University at that time, and even from that time I aspired to become a teacher. तो ये आपको था कि मैंने टीचर बनना है. Yes. But फिर generally when you say कि टीचर बनना है तो people go into economics या business, ad maths. तो आपने इस्लामियात क्यों चुनी? Well, to be honest, I'm from a very humble background. So at that time, Government College University was a private institute, and I still remember the fee was 5,600 rupees per year, and I couldn't afford it. Oh, okay. So honestly, तब तो 5,600 की कोई value भी थी ना? was yes, Yeah. and so I started teaching in the evening. अच्छा, to just be able to pay your fee. So I just went to some institution and they said, what you can teach? And I said, anything. अच्छा, I just want to teach, so no matter. So they said, okay, if you can teach humanities ke subjects. And I was like, okay, I'm perfectly fine with that. So I started teaching English. At some academy. Yes, and Pakistan studies and Islamiyat. So Okay. I started with these three subjects. So eventually, And तब आप O levels ही पढ़ा रहे थे? no, it was not O levels. It was intermediate and graduation. ठीक है, bachelors and FA. FA. So yes, so I taught there for say 2 years, and then there was an opening in one of the schools in Lahore, and I went for an interview primarily for English, but then they said that we need somebody for Islamiyat. So I consulted. तो my आपको father. ज़रूरत थी पैसों की तो आपने कहा? नहीं, मैंने अपने फादर से कंसल्ट किया. मैंने अच्छा. आई कॉल्ड हिम. मैंने कहा कि जी इस तरह से एक ऑफर है, मैं तो इंग्लिश के लिए आया हूँ लेकिन इस्लामियात के लिए. तो उनका बेटा, रिस्क इज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फेम इज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. You just give your 100%, no matter which subject. You have taught Islamiyat, so go for Islamiyat. So that was the day when I became an Islamiyat teacher. Wow. And तब कभी आपने सोचा था कि you would end up becoming this legend? And I think आपकी classes में कोई पता नहीं 100 बच्चा, and then you know, like up to it's unbelievable the amount of brand value that you have. Did you ever think तब? No, actually I never thought of that, honestly. What I thought of was that I need to be
गिविंग 100%. अपना जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ वो मैंने इस फील्ड को देना है, एंड नॉट टू कॉपी एनीवन एल्स. किसी के नोट्स उठा के, किसी की कोई चीज़ उठा के वो नहीं करना, खुद से एफर्ट करनी है, अपनी पर्सनल पहचान बनानी है इस सब्जेक्ट में, और वो उसी वक्त होगा जब टाइम को देखा जाए और 100% दिया जाए. और जब आप बच्चों को, मैं ही समझता हूँ एज ए टीचर कि बच्चों को जब आप ओन कर लेते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे फील करते हैं, तो फिर बच्चे भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, नो मैटर व्हाट. या सो लेकिन आपने, सिंस आपने गवर्नमेंट कॉलेज में तो आई थिंक इस्लामिया नहीं पढ़ा था ना, यू वर अ स्टूडेंट. I studied Islamiyat actually in my intermediate as an elective subject for 200 marks. ओह, So I've studied वो आपने Islamiyat. क्यों पढ़ा, आपको बस शौक था? Yes, I wanted to. Actually, I am from that batch of students in Pakistan who studied Arabic as a compulsory subject from class 6 ये to ज़िया class का 8. time है? Yes. So I studied Arabic as a compulsory, तो For आप 3 Arabic years. पढ़ सकते हैं. Yes, so I studied that for 3 years, and then I studied Islamiyat elective for 2 years, and then I moved on, and in Government College University we had Islamiyat for 100 marks. So because of that, I knew this subject maybe better than an average person. अच्छा, तो ज़िया का फिर आपको ही सिर्फ फायदा हुआ है, पाकिस्तान में चारे को तो नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ है कि आपने Arabic as such पढ़ी. Was that a good idea looking back? Do you think ये होना चाहिए? Yes, I strongly believe that देखिए languages जितनी ज़्यादा एक इंसान सीखता है, उससे उसका IQ एक तो बेहतर होता है, Absolutely. और उसका फिर आप देखिए पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है. Yeah. I studied Persian in my graduation as an elective subject. वो तो for आपकी 200 अपनी मर्जी marks. से लिया था. 200 subjects के लिए. So Persian as a language. So I am a person who's fond of learning different languages. So Arabic का मुझे obviously बहुत फायदा हुआ. जब आज भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपको पता है तो वो कि बच्चों को मैं मीनिंग बता सकता हूँ. Even at times I tell them कि ये translation book में ठीक नहीं है, इसका actual meaning ये है. yeah. So Great. that gives a broader perspective to Yeah. children as well. So when you began teaching O level Islamia, तब obviously आप खुद तो आपने O levels किया वैसे? नहीं, I did my matriculation. तो आपको पहली दफा वो syllabus मिला and किताब मिली. How did you start to gain mastery of the subject? Actually, the content is the same. Right. Since I had taught English for so many years and I was good in, in this context, so I could know the terms, maybe ghazwa in Urdu and battle in English, ठीक है. and maybe Sawm in Arabic and fasting in English. So alms giving, zakat, pilgrimage, hajj. So these terminologies were different. So I first of all, I understood these terms. I read the book myself. And not only that, the resource material, the syllabus outline which is provided by the Cambridge, the sample papers, the marking scheme. वो आपने सारे इकट्ठे किए, तब तो physical इकट्ठे करते Yes, हो. physically करने, और बड़े मुश्किल थे मतलब उस टाइम पे obviously. हाँ, तब इस तरह तो नहीं था कि इस बुक ऑनर जाओ टॉपिकल्स ले लो. बिल्कुल ऐसा तो नहीं तब था. कैसे मिलते थे? और उस वक्त आप समझ सकते हैं कि अर्ली 2000 में कोई इंटरनेट की भी इतनी अवेलेबिलिटी हाँ. नहीं थी और वेबसाइट्स और उन चीज़ों पे. सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम एट दैट टाइम कि वो लाइब्रेरीज में जाना, और लाइब्रेरीज में जाके फिर वो पिछले सालों के पेपर्स निकालने और मार्किंग स्कीम्स निकालनी, एग्जामिनर रिपोर्ट्स को देखना, फिर देखना कि उसका एसेंस क्या है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बच्चों से. So you did all this effort. Yes, at that time. अब फिर आपने पढ़ाना शुरू किया, and then how did you, like what was the big breakthrough for you? Well, I would say that from the very beginning, honestly, there was this teachers training program, postgraduate certificate course in advanced professional studies, and that was from University of Strathclyde back in 2005. So I was offered, and By your employer? Yes, and कहाँ I से था accepted. यूनिवर्सिटी? Strathclyde, तो Okay. स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी. ठीक है. सो वो यहाँ पे पाकिस्तान में एक प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे थे जो उस वक्त के मेरे एम्प्लॉयर थे, एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर दैट.
कि नहीं, I should learn. Although I would teach throughout the week, and the program was available over the weekends and in the afternoon, but I thought I should go for my professional development. So that was something that helped me really, really well to understand different types of learners, different types of teaching methodologies, how psychology is involved. Wow. So that helped me to maybe evolve myself as an effective teacher when I'm in the class, to make sure that if the students are learning or not. It's one thing to teach a subject, and it's another thing to facilitate the children to understand a subject or a concept. So that course helped me a lot. Wow, that's fantastic. And फिर जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, फिर आप अपने notes बनाते थे, like how did you evolve your method into what it is today? Well, I strongly believe, and even at that time, from our time when we were students, Islamiyat was a subject you can still बस उसको साइड पे रखते रट्टा थे। लगा लो आखिरी हाँ। चंद दिनों में। और एक ही किताब होती थी, I think फरजाना नूर या फरखंदा नूर। फरखंदा नूर, बस उसको रट लो और that's it. So I told my students, and you know, O-level students, they are proficient in English, they have no problem with the language. So what I tell them, focus on the knowledge part, the event itself, the concept itself. Forget the language or the vocabulary which is given in the book, because examiner won't be checking your vocabulary. They'll be checking if you know an event, facts are there, names are there, dates are there, numerics are there. The rest is a story and you may write it in your own words. So when I guided the students with this kind of approach, Islamiyat became easier for them as compared to cramming some content word by word. Because the problem with cramming is if you forget one word, वो सारा unravel हो जाता है. So that actually helped the students. तो अभी भी आप यही करते हैं, you teach them the event. I tell them, yes, I tell them the event itself and how to present in terms of examination, what to write where, how to start writing an answer, what should be the focus, the main content, and how to conclude their answer. So I don't tell them write these words or that words, you know. But the one thing, yes, they should learn what the Quran says accurately or what the Prophet ﷺ said accurately. The rest they may write in their own words. Yeah. तो मुझे लगता है कि आपकी first world distinction कब आई थी? I think that was the first time ever कि पाकिस्तान में आए. LGS में था मैं at that time, LGS Georgetown में. That was the first world distinction that I had in 2009. And उससे पहले पाकिस्तान में आई नहीं थी? Syllabus was different, and maybe आई हूँ, but I have no knowledge of that. Maybe कराची में आई हूँ. कराची में आई हूँ, but 2009 में syllabus was changed. जो आज भी syllabus कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा है. वो 2009 में वो change है. 2009 में. And उसी साल आपकी world उसी distinction साल आई. distinction आ गई. फिर very And next year. उसमें आपने क्या खास बात की थी उस साल? Again, I would say that I am a person who would go to a workshop and learn. Because teaching, I believe, every time, even today when I'll be going to a class, I won't be going to the class as a teacher, I'll be going to the class as a learner. Because there is a different group of students there and we have a lot to learn from them. You see, if as a teacher, I do not learn what kind of learners are there in my class, I won't be able to transmit the knowledge effectively to them. So first, I need to learn the generation I am dealing with, because I have a 30 years or more generation gap with these children. So I need to come up to their level. I should not expect to come up to my level or behave the way I behave. So it's quite mutual, and again that psychological factor is very much there. So even at that time, I believed that one should understand what the content is, 1, 2, examination skills, 3, how to present your knowledge in exams. These are the 3 key areas. If children know about it, they can do wonders. But उस बच्चे ने जिस बच्चे की पहली वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई थी, did you know कि he was exceptional या उसमें क्या ऐसी बात थी? Because सब बच्चों की तो नहीं आई ना, सबको आपने ही पढ़ाया. Yes, असल में I strongly believe कुछ बच्चों का expression, written expression काफी अच्छा होता है, and they can write well, and they can, or especially
जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं which are related to understanding or evaluation. So some students are good at that. I mean, although everyone understands, but then with some of the children, it is that they express their understanding way better as compared to some of other students. Number two, they manage their time very well. I have, taught the students who are best in terms of every possible way. I mean, the knowledge, understanding, evaluation, everything. But they were unable to manage their time. और ये टाइम्ड एग्जाम है ना? ये टाइम्ड एग्जाम है, 90 मिनट्स का पेपर है, उसी के अंदर अंदर आपने सारा कुछ. So वो एक चैलेंज को accomplish करना. So that child knew it very well. Very next year, another student got a world distinction. And आपको पता चल जाता है पहले ही किन बच्चों की आनी है? There are some of the students, yes, कि जिनमें से एक पूल होता है और आप कह रहे हो तो यार इन्हीं में से किसी की आएगी. So it's not like that one student will be doing it, but from a pool of students, there are some जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू आउट. सो वन ऑफ देम. और कभी अनएक्सपेक्टेड होता है कि स्टूडेंट यू फेल्ट isn't that great, he gets a world distinction, कि ऐसा नहीं. It's not like that. You generally know, the teachers know. Yes. डिस्टिंक्शन में ऐसा नहीं. ग्रेड में हो सकता है कि आपने प्रेडिक्ट किया हो A और उसका A स्टार आ गया. 2 ग्रेड्स आप भी आ सकते हो और 2 ग्रेड्स डाउन भी आ सकते हो. मतलब आप प्रेडिक्ट करते हैं बच्चों के ग्रेड्स? देने होते हैं जी. कैम्ब्रिज में स्कूल में एक पॉलिसी है, उनका एक सिस्टम है जिसमें हम प्रेडिक्टेड ग्रेड्स लिख के भेजते हैं. तो आपने B किया हो, किसी का A स्टार आ जाता है. और ये भी है कि हमने A स्टार भेजा है एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे द स्टूडेंट कुडंट डू दैट वेल. तो ये कितना कॉमन है? इट्स लाइक 1%. अच्छा, मेजॉरिटी इट इज व्हाट यू प्रेडिक्ट. यस. यूजुअली ये होता है कि जो बच्चा मॉक्स में ग्रेड स्कोर कर रहा होता है एटलीस्ट उससे एक ग्रेड ऊपर स्कोर कर जाता है. यानी विद इन अ मंथ 10+ मार्क्स पे बच्चा चला जाता है. बिकॉज लास्ट मंथ होता है और हमारी एक नेचुरल अप्रोच भी है कि हम लास्ट टाइम पे जाके रगड़ा तभी लगाते हैं. तो वो हमारे बच्चे जो हैं कम से कम एक ग्रेड ऊपर. सो अगर मैं ये देखता हूँ ना कि मेरे किसी स्टूडेंट ने मॉक्स में B ग्रेड स्कोर किया तो मैं उसका एक्सपेक्टेड ग्रेड A स्टार भेजता हूँ बिकॉज आई नो कि ये बच्चा वहाँ तक चला जाएगा. ओह ओके. तो मुझे बताएं इस मुजम्मिल, हाउ मेनी आवर्स डू यू टीच? बिकॉज आप सुबह भी पढ़ाते हैं, दोपहर को भी पढ़ाते हैं, रात को भी पढ़ाते हैं. वॉक अस थ्रू लाइक एन एवरेज डे. 10 hours. 10 hours you teach. The school में आप कितने घंटे? 5 hours almost. In the school. And फिर tuitions. Afternoon में. And Saturday Sundays को भी the same. जी जो ये एग्जाम्स का हमारा टाइम पीरियड होता है जनवरी से अप्रैल तक. You are working 7 days a week. Yes. And फिर अक्टूबर नवंबर से भी पहले. अक्टूबर नवंबर से पहले क्योंकि पाकिस्तान से इतने बच्चे अपेयर नहीं होते तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है शेड्यूल. लेकिन इन दिनों में इट्स वेरी, और आने वाले दिनों में तो ऑब्वियसली फिर मैं मतलब लास्ट नाइट आई वाज अवेक एट 2 AM एक्चुअली. तो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन? शेयरिंग द नोट्स विद द स्टूडेंट्स कि भी कल से हमने ये पढ़ना है तो ये वाले टॉपिक्स हैं तो क्लास से पहले. So how do you maintain quality? Like at one time आपके कोई 500 बच्चा आप इस वक्त पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट्स तो मेरे जी बहुत ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो how do you, मतलब क्या हर बच्चे के पास आपका नंबर होता है? How do you maintain quality? How do you know कि कौन सा बच्चा needs my help extra, needs, like how do you manage? इनके जो बच्चों के टेस्ट होते हैं because that is something and I take a test, at least one test every week. स्कूल में भी और ट्यूशंस में भी इनके टेस्ट हो रहे होते हैं, ऑनगोइंग टेस्ट हो रहे होते हैं. और आफ्टरनून इवनिंग की क्लासेस में भी टेस्ट वंस इन अ वीक एक टेस्ट इनका ज़रूर होता है. और जो बच्चे उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे होते दैट मीन्स कि उन बच्चों को फिर हमारी हेल्प चाहिए. दे नीड एक्स्ट्रा हेल्प. बच्चे DM भी करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है और मेरा ये प्रॉब्लम है. एंड आप उन सबको जवाब दे फिर उनको ऑब्वियसली अगर इस स्टेज पे हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो फिर पैनिक कर जाएंगे. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सबको रिस्पॉन्ड कर सकूँ. हाँ ये हो सकता है कि एक बच्चे को मैंने सेम डे पे रिस्पॉन्ड कर दिया, दूसरे को मैंने 2 दिन बाद कर दिया, बट ट्राई माई लेवल बेस्ट के. And do you have assistant teachers? Like how do you manage it? No, I don't have any assistant teachers. Not one. Not. So हर बच्चे का टेस्ट आपने ही चेक करना. वो टेस्ट मैंने चेक करना होता है तो फिर it takes a bit more time for me. जैसे आज यहाँ आने से पहले भी I was checking tests. Checking the papers. Wow. So you don't have a single assistant. Why not? अब तो I'm sure you can easily afford assistants. I can. It's not about affordability. At times ये होता है कि
क्वालिटी ऑफ चेकिंग में जाके फिर थोड़ा बहुत ना वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है. सो आई थॉट कि ये वो खुद ही स्टेज मतलब. है कि पेपर चेक करने चाहिए. अच्छा, जिन बच्चों को आप सुबह पढ़ाते हैं क्या वही बच्चे आपके पास शाम को भी आते हैं? 5%. Okay. Because is there any difference in how you Yes, teach? actually- Because people do say अक्सर कि you know like what is the point कि आप एक टीचर के पास सुबह स्कूल में पढ़ रहे हो, उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ रहे हो. That's right. That's right. Actually, मेरे पास majority of students जो evening में है, 95% of them, even more, are from those schools which I don't visit or where I ठीक है. don't teach. ठीक है. मतलब उसमें टॉप स्कूल्स हैं जिनका बच्चा मेरे पास आ रहा है, चाहे एलजीएस जौहर टाउन है या एलजीएस डिफेंस है या एचएसएन है. एचएसएन का बहुत सारा बच्चा है मेरे पास, एलजीएस की बिकन हाउस की. बट जहाँ आप सुबह जाते हैं, do you feel as a teacher कि जो आप सुबह पढ़ाते हैं शाम को, is there any difference in the नॉट quality? इवन अ कॉमा फुल स्टॉप का डिफरेंस भी नहीं है. मतलब Okay. सेम वही चीज़ें वही नोट्स हैं, एवरीथिंग इज द सेम. वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एवरीथिंग. एक्चुअली जो चीज़ें हम इवनिंग में पढ़ा रहे होते हैं वो बाद में पढ़ाते हैं. जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली वो हमसे वो चीज़ें अगस्त और सितंबर में पढ़ना शुरू करते हैं. और ये जो बच्चे शाम में पढ़ते हैं आफ्टरनून में, वो बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं सिर्फ 10 वीक्स के लिए Oh. या फॉर अ मंथ. तो इनको बल्कि ज़्यादा जल्दी आपको कराना तो पड़ता है. इनको तो हमें बड़ी ज़्यादा स्पीड में करवाना पड़ता है. वेरएज स्कूल में हमारे पास क्योंकि सितंबर अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट से ऑनवर्ड्स अप्रैल तक टाइम होता है, तो ऑब्वियसली स्लो पेस पे रह के भी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं. Yeah. So for Islamiyat, because you know आजकल के बच्चे like 8 O levels तो कोई नहीं देता, 10, 12, 15, 16 तक. आई थिंक एक जेटी का बच्चा है, आपका स्टूडेंट था कि नहीं, आई थिंक उसने भी तक रिकॉर्ड बनाया है like 15 A स्टार्स का. जी. मैं वो हर साल रिकॉर्ड तोड़ के कोई और बना देता है कोई और. सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच मींस कि बच्चों को फिर टाइम मैनेज करना पड़ता है ना कि इस्लामियत को इतना टाइम दो, इंग्लिश को इतना दो, मैथ्स. तो इस्लामियत को कितना टाइम देना चाहिए या देना पड़ता है टू मेक श्योर कि आप A स्टार तक पहुंच जाओ? मैं समझता हूँ कि अगर तो एक बच्चा रेगुलरली कर रहा है नहीं फॉर वन एकेडमिक सेशन जो कि सितंबर से अप्रैल तक, अच्छा अप्रैल तक 1 year. मतलब 6 months ही बन जाते तकरीबन. तो अगर तो कोई बच्चा डेली रूटीन में कर रहा है तो मे बी एन आवर इज सफिशिएंट पर डे. लेकिन अगर कोई बच्चा जनवरी से अप्रैल तक तो फिर तो 3 तो घंटे. फिर 2 घंटे शायद. लेकिन अगर कोई आखिरी महीने में, ऐसे भी बच्चे जो आखिरी महीने में आते हैं. काफ़ी सारे ऐसे. रियली? Yes. तो वो 1 महीने में कैसे कवर करते हैं? फिर उनमें हम उनको यही कहते हैं कि बेटा अब ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात है और पाकिस्तान स्टडीज. मैं और सब कुछ भूल जाऊँ. अब सब कुछ भूल जाए. 1 month के लिए आपने इन 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. तो और उनके आ जाते हैं हाँ, A आ star. जाते हैं. But that's quite risky. Not something you would advise. I would never ever. What's the recommend. minimum time that you feel a child should become serious? 4 months. 4 months. मतलब 16 weeks में आपको शुरू कर देना चाहिए properly. Yes. Proper learning. मतलब 2 hours daily. Right. And a lot of जिस तरह अब high yield का एक concept आ गया in every exam. Like I'm a student of medicine, तो उसमें भी आप जो पहले एग्जाम्स बड़े मुश्किल थे, प्लाब यू असेंबली, नाउ एवरीबॉडी लाइक सब कुछ छोड़ो, बस हाई यील्ड टॉपिक्स कर लो एंड पास हो जाता है. तो क्या इस्लामियत में भी यही है कि बस पास पेपर्स कर लो एंड यू डन? एक्चुअली पास पेपर्स जो कैम्ब्रिज के, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ लास्ट 2009 से 17 years हो गए. हाँ, तो अब तो बहुत पास पेपर्स इकट्ठे हो तो गए. अब इतने पास पेपर्स हैं ऑनेस्टली कि 98% ऑफ द सिलेबस इज इन द पास पेपर्स. Yeah, because आप पास पेपर्स की जब आपको 2009 में ये मसला पड़ा होगा ना कि पास पेपर ही कोई नहीं था. पास पेपर्स कोई नहीं तो आपने फिर खुद बनाए? वो खुद बनाए थे पेपर्स. अब आप खुद नहीं बनाते, अब तो आप इन्हीं 17 सालों में से. नहीं, मैं कोई ना कोई नया क्वेश्चन बना देता हूँ. But based on that pattern, but now you have a massive library of questions. That's how it is. I mean, आज के टीचर के लिए ये बहुत आसान है. Yeah. हमारे टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त रिसोर्सेज को कलेक्ट करना तो फिर खुद बनाने और पड़ते. फिर बनाने पड़ते थे पेपर्स, मॉडल पेपर्स. आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने ये करना शुरू किया तो मैंने मॉडल पेपर्स बनाए थे. यानी पूरे सिलेबस के लिए मैंने देखा कि यार कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, और उनको अगर मैं डेज में डिवाइड करूँ तो मुझे पता चला कि जी मैं 13 days में अगर डिवाइड कर दूँ,
13 पेपर 1 बना दूं तो मेरा पूरा पेपर कवर हो जाता है पेपर 1. तो आपने 13 पेपर 1 बनाए, because तब तो there was no paper. तो उस वक्त मैंने फिर बच्चों को उस पे प्रैक्टिस करवाई. And जब आपने बाद में देखा, was your paper 1 similar to what Cambridge was giving? It was. So you had cracked the system. Alhamdulillah, somehow. Yes. Okay. So अब you feel कि अगर बच्चे सिर्फ पास पेपर्स कर लें, that is enough. Along with some of the unseen topics, जो कभी नहीं है. Unseen का मतलब है कि पास पेपर्स में नहीं आए. I still believe कि सिलेबस पे पूरी कमांड होनी चाहिए. Okay. Because Like आप ये जुगाड़ों में नहीं believe? मैं नहीं करता. हाँ, लास्ट मोमेंट पे जाके एक बच्चा ऐसा है कि जिसने पूरा साल भी नहीं पढ़ा, आखिरी महीने में भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बच्चे. प्रोक्रेस्टिनेशन Really? है. तो फिर उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो बस जुगाड़ ही कर तो सकता है. अब वो बच्चा एग्जाम से 4 दिन पहले मैसेज कर रहे हैं या फोन करके कह रहे हैं कि सर मेरी तैयारी तो नहीं है और मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से. तो उन बच्चों को पासिंग मार्क्स के लिए आई डू टेल कि अच्छा यार तुम ये वाले टॉपिक कर लो, यू वोंट फेल. बट देन दोज हु स्ट्राइव फॉर ए स्टार्स, उन बच्चों के लिए मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ कि आई डोंट रिकमेंड. अगर आपने 6 महीने पहले नहीं शुरू किया, आपका ए स्टार नहीं आ सकता. 4 महीने पहले यस, फिर ए स्टार नहीं आ सकता. मतलब वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. ऐसे बच्चे हैं जो 1 महीना पढ़ के ले जाते हैं, बट वेरी रेयर. And it's And too that is risky. something, yes, I don't recommend as a teacher. Yeah. And 4 months at least आपको देने चाहिए. देने चाहिए हर Yeah, makes sense. अच्छा, जो आपके notes हैं, I think ये तो widely available है. आप अनीस बुक कॉर्नर जाओ, वहाँ भी बिक रहे होते हैं. तो does it not bother you कि obviously this is your business and you charge, and आप अपने बच्चों को देते होंगे ना ये notes. अनीस और वगैरह तक कैसे पहुँचे? I don't know, लेकिन it doesn't matter. मैं समझता हूँ कि ठीक है, इल्म है, नॉलेज है, बच्चों तक पहुँच रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करके भी क्या मतलब. तो इसलिए मैं. बट आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है कि अगर लोगों को मुजम्मिल के नोट्स ही मिल रहे हैं 1000 रुपए में, तो व्हाई वुड दे कम टू यू? It's not the content only. It's actually the teacher, the person who matters. I mean, इस्लामियात सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज एक चीज़ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज़ है, एग्जामिनेशन स्किल्स तीसरी चीज़ है. सो अगर वो 33% बच्चे के पास चला गया और एक ठीक डायरेक्शन की चीज़ मिल गई है उसको, आई कैन बी एवरीवेयर एंड इन एवरी स्कूल, और मैं सब बच्चों को तो पहुंचा भी नहीं सकता. सो व्हाट आई डू इज इन माय व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन इन माय क्लासेस, आई एनकरेज माय स्टूडेंट्स कि यार जो बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा फ्रॉम योर स्कूल और वो नहीं आ सकता, उसको नोट्स भी दे दो, उसको सारे स्किल्स भी, चीज़ें भी बता दो. इवन माय ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आई शेयर इन द ग्रुप. एंड वो लोग बच्चे आगे पीछे भेज, एंड यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड. हाउ कम? आपको नहीं लगता आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है? Not really, because again I strongly believe कि रिस्क जो है, लाइवलीहुड, इसकी जितनी भी क्वांटिटी है, दैट इज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले डिसाइड किया हुआ है. सो इन चीज़ों से कम नहीं हो सकता. Okay, so you don't believe that. But in terms of risk, you earn, I don't know what you earn, लेकिन अगर आप बताना चाहेंगे तो बता दें. लेकिन you obviously earn a lot more than the average Islamiyat teacher. You know, अगर कोई और O levels के टीचर, I'm sure उनकी और आपकी अर्निंग में बहुत फ़र्क है. अगर होता है ना कि हर हम प्रोफेशन का एक ग्राफ बनाते हैं कि अच्छा, अगर तुमने डॉक्टर बनना है तो दिस इज योर एवरेज अर्निंग एज ए न्यूरोसर्जन, अगर तुमने टीचर बनना है दिस इज योर एवरेज अर्निंग. योर अर्निंग इज वे आउट ऑफ द चार्ट. व्हाट डू यू थिंक यू डिड राइट कि अल्लाह ताला just began giving you and एक इस्लामियात का टीचर is earning more than what maybe school principals या entrepreneurs are making? I don't know. I honestly, what I did was to make sure कि जो मैं कर रहा हूँ, I'm giving my 100%, and that's it. Secondly, I wanted to be the best. In what you're doing? In what I'm doing. चाहे वो इस्लामियात हो, चाहे वो इस्लामियात की teaching है. So there is always room at the top. So Yeah. be the best. And how did you become the best? Like अभी भी with so many students, how do you make sure कि आपकी quality of teaching, you know, जो आपकी एक USP है कि आप बहुत personalized बच्चे को attention देते हैं, ये सब कुछ, how do you make sure कि वो अभी तक है? टाइम. फिर आपको अपने फैमिली का टाइम, अपना पर्सनल टाइम, अपने स्लीप आवर्स, सब कुछ you give. फिर वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तब जाके वो बात बनती है कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर पेपर चेक करने बैठ जाते हैं.
اور رات 2 بجے تک بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ یو ٹیک دا رسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اور بچوں کا بیکاز ایک بچے کا اچھا گریڈ اس کی پوری زندگی کا اچھا گریڈ ہے. ہمارے لیے وہ اگر 100 بچوں میں ایک بچہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اور ایز این انڈیویجول اس کو نہیں دیکھیں گے اور صرف 100 بچے کو دیکھیں گے, اپنے ماں باپ کے لیے تو وہ ایک ہی بچہ ہے اور اس کا کیریئر تو صرف اس ایک بچے کا کیریئر ہے, اس کی لائف. تو اگر ہماری وجہ سے اور میری ایفرٹ سے اس بچے کا A* آ جاتا ہے تو وہ بچہ ساری زندگی اس کو چیریش کرے گا. اور شاید دعائیں بھی دیتے ہیں بچے بہت سارے. That's what I believe. So do you, جب آپ بچوں کے ٹیسٹ پاس مارک کر کے ان کو دیتے ہیں, do you also have meetings with the parents کہ نہیں؟ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنا انٹرنیشنل لیول پہ اٹس اے بٹ ڈفیکلٹ. اسکولز میں تو ہوتی ہیں. اسکولز میں تو ہوتی ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز. آفٹرنون کی کلاسز میں آئی سی دو اسٹوڈنٹس جن کے مارکس اچھے نہیں آ رہے, جن کے اچھے آتے ہیں ان کو یو لائک وہ کامنٹس لکھے ہوتے ہیں, کامنٹ لکھے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز اگر کسی نے کوئی پوائنٹ مس کیا ہے ہیئر اینڈ دیئر تو وہ تو ان کو یو ڈونٹ ہیو ٹو میٹ دیٹ. میرے لیے چیلنج وہ ہے, دیکھیں ایک A* بچہ A* لیتا ہے یا ڈسٹنکشن لیتا ہے اچھا ہے مگر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اچھا فار یو اٹس ناٹ. میرے لیے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو تھرو آؤٹ فیل ہوتا رہا اور وہ اگر A گریڈ بھی اسکور کر لیتا ہے A* نہیں لیتا, میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچے میں سیلف بلیف آ جائے کہ یار میں کر سکتا ہوں. بیکاز اٹس جسٹ دا بگننگ. دیکھیں میرے سبجیکٹ میں بچہ اپیئر ہوتا ہے کلاس 10 میں, اسے سیلف بلیف بھی چاہیے, اسے موٹیویشن بھی چاہیے, یس, اور اسے ڈائریکشن بھی چاہیے. اب اگر گاڈ فوربڈ اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا, آپ سوچیں نیکسٹ ایئر جب اس نے 6, 7, 8 سبجیکٹس دینے ہیں اور وہ شیٹرڈ ہے اس کا مورال, تو اس میں تو وہ کبھی بھی نہیں پرفارم کر سکے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ آئی بلیو فور می کہ بچوں میں وہ سیلف بلیف جو ہے ڈیولپ کرنا اور ان کو انشور کرنا کہ یار یو کین, اور وہ کر بھی لیتے ہیں. آنیسٹلی ہمارے بچے جو ہیں یہ بڑے برائٹ ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اور وہ ساری چیزیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا IQ لیول ہم سے بہتر ہے and they can do even better what we have done in our lives. So do you feel in today's world جہاں پر ویب سائٹس ہیں like Save My Exams and I don't know Save My Exams میں اسلامیات ہے کہ نہیں, but like you know web online بھی آپ کے پاس answers available ہیں, marking schemes available ہیں اسلامیات کی, past papers available ہیں, and پھر books ہیں. Do you feel کہ ابھی بھی there is a need for tuition? Teacher I would say yes, because دیکھیں پھر وہی بات ہے, ایک ہے سبجیکٹ نالج, وہ تو بچوں کو مل جائے گی, وہ تو کہیں سے بھی یوٹیوب سے مل جائے گی, لیکچرز مل جائیں گے, سارا کچھ مل جائے گا, وہ کور ہو جائے گا, وہ تو کور ہو جائے گا کسی حد تک. چلیں ایگزامینیشن اسکلز بھی شاید بتا دیں, مگر بچے کو موٹیویٹ کرنا, اس کو ساتھ ساتھ آن گوئنگ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائن دینا. اب رات کو میں نے جب نوٹس شیئر کیے بچوں کے ساتھ تو میں نے ایک میسج ان کو یہ کیا کہ 19 days are left. Okay. So we will be having a special class tomorrow. تو اسی وقت بچوں کا رسپانس آنا شروع ہو گیا. And again they know that and they think کہ یار ہمارے ٹیچر کو بھی فکر ہے کہ 19 دن رہ گئے تو ہمارا تو ایگزام ہے. تو بہت سارے بچے یہی بات کی وجہ سے جو تھوڑا بہت پروکیسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا چیزوں کو پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں اب سر نے کہہ دیا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا کلاس آئی رینڈملی آسک کوشچنس کہ اچھا بھائی میں نے کل یہ اسائنمنٹ دی تھی, پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل می واٹ یو ڈیڈ. تو اب بچہ ایک دن تو چلے نہیں کر رہا, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے گا, ویری نیکسٹ ڈے اس کو اور صرف وہ بچہ نہیں کرتا, پھر اس کے ساتھ جو ریسٹ آف دا کلاس ہے وہ سارے بچے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار سر ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. Yeah, that's very true. And you obviously teach girls and boys both. Is it true or is it a myth that girls are better learners, better exam takers? آپ کی جتنی ورلڈ ڈسٹنکشنز آئی ہیں لڑکیوں کی آئی ہیں لڑکوں کی آئی ہیں؟ ایکچولی یہ مکسڈ ہے آنیسٹلی. 4 of the girls are there and 7 boys. Total 11 distinctions. زیادہ boys کی آئی ہیں. زیادہ boys. But do you feel جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں is it easier to teach girls than boys? Yes, in terms of class management, yes. But in terms of comprehension of a concept or anything, I think they are good. Okay. Yes.
because اس میں کوئی boys probably just have a little more energy. yes they do have a little more energy but honestly جو بچے ہیں boys یا girls اگر وہ attentive ہیں وہ بات سن رہے ہیں focused ہے پھر کوئی فرق نہیں ہے. Yeah. And I do believe in gender equality in that context کہ بچوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. ایز اے ٹیچر تو ہمیں بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. Yeah. But do you find it difficult? Like میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو ٹیوشن کلاسز ہے اس میں 100 بچہ بھی ہے. And all these are like pubertal, hormonal بچے with cell phones in their hands, I'm guessing. 100 بچے کو چپ کروانا پہلے, پھر مطلب اسکولوں میں تو ٹیچرس کو 25 بچوں کو بھی مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. Do you find it challenging? Not really, honestly. نہیں ان کے فونز بج رہے ہوں بیچ میں, یہ فون نہیں, وہ سارے مطلب ایک آدھ اگر کسی کا ہو بھی تو وہ سارے موڈ پہ کر لیتے ہیں. بٹ ادروائز دیٹس ناٹ اے چیلنج. میں بالکل بھی نہیں آپ کو مشکل, مجھے نہیں لگتا honestly. مطلب میری کلاس میں جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو لیک آف ڈسپلن نہیں ہوتا, وہ بچہ بس خود ہی فوکس ہو جاتے ہیں. میں ان کو ایک بات کہتا ہوں تو یار دیکھو دو چیزیں, ایک یہ ہے کہ میں سارا فوکس تم لوگوں کو ڈسپلن کرنے پہ کر لوں اینڈ یو ول بی ڈسپلنڈ, بٹ دین دیر ول بی نو ٹیچنگ, کوالٹی وہ نہیں رہے گی. کیونکہ ہم تو انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے, چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں میں, بک ریڈنگ نوٹس ریڈنگ وہ نہیں ہو رہی ہوتی, ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, یہ کوشچن ہے اس کا یہ چیزیں تھیں, اس میں یہ چیزیں کرنی ہیں, دیٹ از ہاؤ یو ول گو اباؤٹ اٹ. تو اب میں انہیں کہتا ہوں کہ یار اگر میرا فوکس ٹیچنگ سے ہٹ کے اس پہ آ گیا, سو اگین دس از یور لاس. اینڈ آنیسٹلی صرف ایک دفعہ شاید کہنا پڑتا ہے دین دے نو کے. اور یہ والا ٹائم تو ویسے بھی ایگزامس کا وہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ایک دوسرے کو چپ کروا رہے تھے کہ یار تنگ نہ کرو پلیز پڑھنے دو, سمجھا رہے سو یو وانٹ ٹو. مے بی جنوری میں تھوڑا تنگ کرتے ہوں کہ نہیں. نہیں بچے میری کلاسز میں ڈسپلن از الحمدللہ. اچھا, اینڈ a lot of people like ironic groups carry on me, تو اس پہ اکثر ٹیچرز لکھ رہی ہوتی ہیں کہ یار اس اسکول کا ماحول بہت ٹاکسک ہے, ادھر پالیٹکس تھی, I had to leave, I was forced out. آپ تو پتہ نہیں کتنے اسکولوں میں جاتے ہیں. Do you feel کہ پرائیویٹ اسکولس کی ایڈمنسٹریشن از ٹاکسک یا بہت کوئی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں ہر وقت؟ ایکچولی بینگ اے ٹیچر یہ بات شاید تھوڑی عجیب لگی لیکن میں اسٹاف روم میں نہیں بیٹھتا. You don't sit in the staff room? میں I prefer to go to a library. کلاس ختم ہوا, کلاس ختم ہوئی, I would prefer to go to a library. تو آپ اسکول کی لائبریری میں جاتے ہیں؟ I would prefer to go to the library or I would sit and maybe check the papers or do something. جو پیپرز ہی ماشاءاللہ آپ کے پاس ہزار سے اوپر ہوتا ہے. Even when I was not a visiting teacher, when you were a full time teacher, I would not get into the gossip, you know. تو آپ اسٹاف روم جاتے ہی نہیں تھے. I would. تو پھر آپ کی دوستیاں تو نہیں آج سچ ہوتی ہیں؟ سلام دعا ہے, دوستی بھی ہے, مطلب اچھے کرکٹ کھیلتا تھا میں ٹیچرس کے ساتھ اور ساری بٹ گاسپ میں شاید میں اس طرح سے نہیں آتا تھا کہ اس نے یہ کہا اور اس نے, بیکاز یہ ساری جو ٹاکسک کنورسیشنز ہوتی ہیں یہ شروع ہی اسٹاف روم سے, تو یہ اسٹاف روم سے ہوتا ہے. تو یہ اسٹاف روم کی پالیٹکس سم ہاؤ ان میں سے پھر کوئی اچھا بننے کے لیے مینجمنٹ کو جا کے اس نے کہنا ہے کہ جی دیکھیے آپ تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. سو اگر آپ اس چیز میں نہ جائیں, پروفیشنلی آپ if you are the best in what you are doing or one of the best in what you are doing, اسکول کی مینجمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ جاتے ہی نہیں ہیں اسٹاف روم where nobody has anything to say about it, good or bad, because you don't go. Yes, میکسیمم کوئی یہ کہہ سکتا ہے شاید کہ جی یہ بڑے ایروگینٹ ہیں اور یہ آتے ہی نہیں ہے, آتے ہی نہیں ہے, بٹ ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں. مطلب کوئی آپ کو یہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ جی اس نے فلاں کے خلاف. تو یہ آپ نے شروع سے اپنی عادت بنی, کہ آپ کو کسی نے ایڈوائس دیا کہ آپ نے خود سوچا؟ مجھے انیشلی جب میں نے وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کی اسکولز میں, سو اٹ واز ڈفرینٹ. آئی مین میں پہلے کیونکہ آلریڈی پڑھا رہا تھا گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کو اور وہ سارا, تو مجھے لگا کہ اسٹاف روم کا جو شاید اس ایک پرٹیکولر اسکول میں ہو, باقی اسکولز میں بہت اچھا بھی ہوتا ہوگا. سنس آئی ہیو ناٹ بین دیئر تو مجھے شاید آئیڈیا نہیں ہے اس طرح سے چیزوں کا, لیکن جہاں میں نے انیشلی دیکھا تو وہاں پہ مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ گاسپ زیادہ ہو رہی ہے اور کنسٹرکٹیو ڈسکشن جو ٹیچرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ یار اس لرنر کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا, اس کو تو وہ چیز شاید نہیں تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی. تو مجھے پھر یہ لگا کہ آئی شوڈنٹ بی اے پارٹ آف اے پلیس جہاں پہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن کی بجائے گاسپ شاید زیادہ ہو رہی ہے. اور وہی چیز جو ہے ٹیچرس کے لیے بعد میں پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, بیکاز یہ پہلے بہت زیادہ
क्लोज फ्रेंडशिप्स और वो सारा कुछ, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर बहुत सारी शिकायतें, और फिर इवेंचुअली ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग के बाद किसी एक को छोड़ना पड़ता है स्कूल. Yeah, it becomes quite a problem. Yes. अच्छा, मुझे लगता है आजकल the idea of neurodivergent is very common, and I feel कि ADD and ADHD, एक तो हम एमी भी कह रहे होते हैं ना इस बच्चे को attention का issue हो या ना हो, लेकिन obviously अब ये issues are coming to light कि okay, a lot of children in mainstream schools also have attention deficits या dysgraphia लिखने में, तो I'm sure आपके भी बहुत से students have some issue or the other when it comes to skills जो हमारे टाइम पे हमें था कि everybody can pay attention etc. How do you work with them, and is it possible for students who have attention issues to do well in the O levels? Yes, they can actually. आपका हुआ experience with such? Yes, zone out हो जाते हैं बच्चे. मतलब बच्चा एक बैठा हुआ है, वो आपकी तरफ देख भी रहा है, मगर लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हो गए that kid is zoned out and you can tell. हाँ, पता चल जाता है. So फिर what do you do? तो वो असल में during my class, every now and then I change the pattern all of a sudden. I mean, I start asking questions, or I ask them to raise their hands, or I ask them if they agree or disagree with something. So that kind of तब जोल्ट करते हैं वो बच्चों को every now and then जब आप करते रहेंगे, असल में ये जो सोशल मीडिया है और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है बच्चों का, You think it's really affected? it is so harmful, honestly. इसने बच्चों के अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर दिया. वो रील्स आ गई जी फ्यू सेकंड्स की, तो अब बच्चा जो, और फिर बच्चा वो उसको स्लाइड कर रहा होता है. अब एट टाइम्स क्लास में हो सकता है किसी बच्चे को मेरा मेथोडोलॉजी पसंद नहीं है, अब वो घर में 5 घंटे तो जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती उसको वो स्लाइड कर देता है. टीचर को वो कर नहीं सकता. तो वो क्या होता है कि वो जोन आउट हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो क्लास में डिसिप्लिन इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. सो एज टीचर्स आई थिंक वी शुड बी वेल इक्विप्ड, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने आपको जैसे बताया कि आपने ट्रेनिंग्स वो ली हैं, so ट्रेनिंग्स you've understood. साइकोलॉजिकल, तो आप कर पाते हैं, वो लोग बच्चे दे पाते हैं ओ लेवल्स? जी, they are doing very well, alhamdulillah. सीख भी जाते हैं. And as a father, because आप मुझे बताए थे माशाल्लाह you have 6 children, how do you manage screen time? Because आपका eldest is now 13. Well, honestly, my wife, I give her all the. But आप लोगों की policy क्या है on screen time? So she actually, the mobiles are there. I am hardly at home, so obviously my mobiles are not available. So mother जो है, my wife जो है, वो she makes sure कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और वो पहले स्कूल से फिर उनका कुरान टीचर है, और कुरान के बाद वो फिर उनकी होम ट्यूटरिंग जो है वो हो रही है. इस्लाम में तो नहीं कौन पढ़ाता है? इस्लाम में तो अच्छा ऑनेस्टली मैं नहीं पढ़ाया, बिकॉज दे आर इन अर्ली इयर्स, तो उनकी मदर ही उनको सारा. तो वो आपके नोट्स यूज करती हैं? नहीं, वो अभी तो अच्छा, तो अभी ओ लेवल्स में नहीं आए, तो अभी तो वो वैसी बुक से पढ़े होते हैं. बट माय वाइफ शी इज माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, तो वो उनको गाइड कर रही होती है, और ये सारा क्रेडिट ऑब्वियसली उनको जाता है. बट आपको कभी लगता है कि इट्स अ बिग सैक्रिफाइस यू मेकिंग कि यू नॉट देयर एक्टिव एज एन एक्टिव पेरेंट फॉर योर चिल्ड्रन? क्या आपको लगता है दिस इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ? Yes, it is a sacrifice, and honestly, if I was not fortunate enough to have a very good partner, तो मेरे लिए तो शायद भी possible ही ना होता. तो she is supporting me throughout. नहीं, लेकिन आपके लिए choice भी तो है ना, you can choose to not teach tuitions. Yes, but then financial aspect is one thing. There are hundreds of students who want the right guidance for this subject. Okay. So if I stop, I mean those students, they will be directionless eventually. True. I mean last year 1100 students secured A stars. 1100? Yes, from my students. Wow. They secured A stars. और टोटल आपके कितने बच्चे थे? They were around 1400. उनमें से 1100 got A stars. अब A's कितना हो गया? उन्हीं में थे 1100 A stars and A's थे, कुछ 700 A stars थे, 400. Wow. A's अब बाकियों के 20 थे? 20 थे. आपके स्टूडेंट्स कभी फेल हुए हैं? होते, maybe less than 1%, but बहुत थोड़े हैं, लेकिन होते हैं. देखिए
Do you ever take that as a personal failure کہ یہ بچہ Yes, I strongly believe کہ میرا کوئی اسکول کا رزلٹ ہوتا ہے تو مجھے وہ سارے جو 90% اے اسٹارز اور ایز ہوتے ہیں ان پہ میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میں وہ ایک بچہ جس کا ای یا یو آتا ہے اس پہ میں فکر مند ہوتا ہوں. لیکن ایک آنیسٹ بات یہ بھی ہے کہ ان بچوں کا ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے. ان میں آپ انہیں کاؤنسل کرتے ہیں کہ تم نہ دو اس دفعہ ایگزام. وی ٹیل دیئر پیرنٹس ایکچولی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک بچہ اسکول میں ریگولر نہیں ہے, وہ آ ہی نہیں رہا, اس کا مطلب آپ اسے پڑھا ہی نہیں پائے. آج کل ایک جو نیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ بچہ ہفتے میں 3 دن 4 دن اسکول ہی نہیں آ رہا. اب دیکھیں وہ پیرنٹس کو میرا خیال ہے دیکھنا ہے کہ بچہ اگر جلدی نہیں اٹھ رہا. Why do you think this is happening? کہ یہ بہت کامن ہو رہا ہے. اٹینڈنسز مطلب آئی ریمبر میرے ٹائم میں کانوینٹ میں نا ایک اوارڈ ہوتا تھا کہ 100% اٹینڈنس, اور ملٹیپل بچیوں کو ملتا تھا because so many girls, like میں تو بڑی پراؤڈ ہوتی تھی کہ میری 100% اٹینڈنس ہے. بیماری میں بھی اسکول جا رہے ہیں کہ 100% اٹینڈنس, and I wasn't the only one, lots of girls would get it. Why is this becoming so common کہ اسکولز میں بچوں کی 60% اٹینڈنس, 50, 70, why? اب تو 60% بھی ایک چیلنج ہے جی, honestly. Why? I don't know, پیرنٹس شاید اس طرح سے Like when you talk to them in PTMs, what do they say? I don't know, بچے زیادہ تر شاید میں یہ دیکھتا ہوں کہ مدرز جو ہیں بوائز کے کیس میں تو خاص طور پہ وہ بچوں سے ذرا ڈر کے رہتی ہیں شاید. ایسی بالکل ایسی میں نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز اٹینڈ کی ہیں جہاں مدر نے کہا کہ پلیز آپ میرے بیٹے کو نہ بتائیے گا, وہ مجھ پہ غصہ کرتا ہے. سو دیٹ کائنڈ آف تھنگ یو نو. میں نے کہا جی پھر تو اگر ایسا مدر آپ ڈر رہی ہیں بیٹے سے تو پھر, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فادر کو نہیں بتانا کہ جی وہ اس کو ڈانٹیں گے اور وہ اس طرح سے کریں گے, تو پھر ایک ایسی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بن جاتی ہے. آپ تو اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے honestly. اور ایک بچہ نہیں آ رہا اسکول, نمبر 1 یہ ریزن. Do you guys call the parents? اسکول کی, کیونکہ ہم ایز ٹیچرس پیرنٹس کو ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتے, اسکولس کی یہ پالیسی ہوتی ہے. اسکول نے کال کرنا ہوتا ہے بیکاز ایک بچہ اگر ایبسنٹ ہے تو وہ تو سارے سبجیکٹس میں ایبسنٹ ہے, تو اس کو انشور کرنا اگین وہ اسکول کا ہوتا ہے. دوسری چیز جو میں نے دیکھا, So your students who fail are generally those جو آئے ہی نہیں, آتے نہیں ہیں. دوسری وہ بچے ہیں, ایک بچہ میرے پاس ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں تھا, he couldn't do well in the mock exams and I told the parents کہ جی بچہ جو ہے ان کا جی یہ تو روز 5 گھنٹے پڑھتا ہے. جی 5 گھنٹے پڑھتا ہے تو نہیں سر وہ آپ کے نوٹس پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سارا, تو یہ فیل ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ پاسبل تو نہیں ہے. بچہ پاس تھا تو میں نے کہا جی بیٹا آپ کے پاس موبائل ہے؟ میں نے اسے کہا جی سر ہے میرے پاس. میں نے کہا دکھائیں کون سا ہے. اس نے نکالا تو اینڈرائڈ فون تھا. میں نے کہا یار اس میں ذرا اس کو کھولیں اور اس میں اسکرین ٹائم والا آ رہا ہوتا ہے وہ تو دکھائیں ذرا. اب وہ بچہ تھوڑا گھبرا گیا, لیکن اس کی مدر کو میں نے کہا جی آپ خود دیکھیں. اب جب وہ اس کا اسکرین ٹائم نکالا, روز کا اس بچے کا 4.5 گھنٹے کا ایوریج اسکرین ٹائم تھا. وہ جو 5 گھنٹے پیرنٹس thought he was studying, he was, وہ 4.5 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے اس کا. اب ایک بچہ جو 3 بجے گھر پہنچ رہا ہے, یعنی اسکول سے 2 بجے 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے, 3 بجے وہ گھر پہنچتا ہے, ایک آدھ وہ ٹیوشن بھی پڑھتا ہے, قاری صاحب بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں. اب سمجھ لیں وہ 5 بج گئے, 1 گھنٹہ کھانے کا لگا لیں, 6 بج گئے, اور باقی تو 4.5 گھنٹے. اس کا مطلب ہے رات 10:30 بجے تک آن ایوریج وہ بچہ موبائل دیکھ رہا تھا. تو ایک بچہ رات 10:30 11 12 بجے تک اگر موبائل ہی دیکھ رہا ہے تو صبح کلاس میں وہ کیسے اٹینڈ ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک ایز پیرنٹس جو ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے اسکرین ٹائم والی, اس وقت تک ہمارے لیے کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اوبیسلی ایک اینگل ہے جی ہمارے پاس تو کہ بچہ ایک ٹیچر کے پاس ایک دن میں 1 گھنٹے کے لیے میکس, باقی 23 آورس وہ پیرنٹس کے پاس ہے. یا اس کو چلے 6 گھنٹے اسکول میں, 18 گھنٹے وہ گھر پہ, تو جو 75% آف ہز ٹائم اور ہر ٹائم اگر اس کو نہیں دیکھا جائے گا ٹھیک طرح سے, تو it's not fair to just say pity. And آپ کو جب کوئی بچہ فیل ہو یا برا کرے تو پیرنٹس کا بھی blame you کہ سر آپ نے نہیں پڑھایا, آپ نے اچھا نہیں کیا. ویری فیو آف دیم یس, لیکن زیادہ تر پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بچہ ان کی کہاں پہ کوئی شارٹ کمنگ ہے تو ہے, اور بچے کے اینڈ پہ. بٹ ابھی تک I'm sure آپ نے بہت سے سکسیسفل اسٹوڈنٹس کو انکاؤنٹر کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بچہ جو کامیاب ہے,
اسکول کے حد تک, بیکاز بچے تو obviously زندگی میں کیا کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ چیپٹر ہے. اسکول کے حد تک ایک بچہ جو کامیاب ہے, ایک بچہ جو ناکام ہے, دونوں میں پیرنٹس کا آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ بہت بڑا. کیا دیکھیں ماں باپ جو ہیں, جو میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس فالو اپ کرتے ہیں بچوں کا, یعنی اسکول میں آف اینڈ آن آ گئے, ہمارے سے آ کے پوچھ لیا, ہمیں کال کر لی. کچھ پیرنٹس ہیں مطلب ایوری ناؤ اینڈ دین انہیں کال کرنی ہوتی ہے, سر یہ کیسا کریں. اور آپ کو یاد رہتا ہے وہ کون سا obviously کہ جب کال اتنی آ رہی دفعہ, ہے, ہاں تو آپ کو یاد ہی رہتا ہے. مہینے میں 3 دفعہ آپ کو کال کر کے کہا کہ سر اس کا بتائیں, تو پھر آپ کو وہ بچہ بھی یاد ہو جاتا ہے, پھر آپ کو اس کا پروگریس بھی یاد ہو. اور پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اس سے گھر میں سالو کروایا کچھ پیپر. اب تو دیکھیں اتنا آپ کو اس کا اسکین کر کے پیپر بھیج دیے واٹس ایپ پہ, وہ ایک نظر دیکھا, ود ان 2-3 منٹس میں ان کو فیڈ بیک دے سکتا ہوں کہ جی بچہ اس طرح کا پرفارم کر رہا ہے. ویئرز جن بچوں کے اس طرح سے نہیں ہوتا اور وہ خود سے موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے, وہ پھر سارا ہم پہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے اس سے کروانا ہے. So you can immediately tell کہ جن کے ماں باپ involved ہیں, those kids almost always do well. Always do well. اس میں مطلب کوئی ایکسیپشن نہیں. That's amazing. جن کے پیرنٹس لائک دیکھ رہے ہیں, کچھ سن بھی لیتے ہیں. لائک میری تو لائک with my kids what I do is کہ لائک میں کوئی بک لائک جیوگرافی, ہسٹری, سائنس, مجھے خود بھی سبجیکٹس پسند ہیں. I generally tell them کہ اچھا بیٹل آف بدر سنا دو, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ. This is what I tell parents, mothers کو خاص طور پہ. You don't have to teach them, but you have to engage with them. ان سے پوچھے بیٹا کیسا راج کر, یا ان کو کوئی سالو کیا پیپر مجھے دکھا دو, I want to read it. یہی بہت ہوتا ہے. مطلب ایک پیرنٹ اگر ہفتے میں 2 دن بچے کو کسی بھی سبجیکٹ پہ کہہ دینا کہ بیٹا مجھے دکھانا ہے آپ نے, میں نے سائن کر کے بھیج دیں, تو میں اس سے ہی بہت چینج آ جاتا ہے. اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں, پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف اس سے پوچھ لیا کریں روز رات, اسپیشلی فادر, کہ کیا کیا, کہ کیا کیا. وہی بات ہے. وہ اینڈ یو سین لائک آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ پیرنٹس آر انوالوڈ, بچہ ول ڈیفینیٹلی سکسیڈ. فار شیور 100%. That's amazing. مطلب اس میں ایکسیپشن نہیں دیکھی میں نے ابھی تک کہ پیرنٹس انٹرسٹ لیتے ہیں, میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ ریگولر ہے اور کام کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں, اکاؤنٹیبل ہے بچہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ وہ پیرنٹس ہیں جنہوں نے بچوں کا اسکرین ٹائم بھی ریسٹرکٹ کیا. ظاہر ہے کہ بچوں کو کمرہ کے دروازہ لاک بھی نہیں کرنے دیتے. لائک میرا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ دروازے نہیں لاک ہو سکتے, تاکہ آئی کین واک ان واک آؤٹ. اور فونس, آئی تھنک ون آف دا ایزیسٹ تھنگز دیٹ یو کین ڈو از, ایک اسٹینفرڈ کی اسٹڈی تھی وچ میں اپنے بچوں کو روز سناتی ہوں, کہ اسٹینفرڈ کی اسٹڈی یہ ہے کہ یور فون if it's outside the room, مطلب یہ نہیں ہے کہ آف ہے, it has to be outside the room, your learning outcomes improve by 12%. So I tell my kids کہ پڑھتے ہوئے phone should be in a different, مطلب should be downstairs, kitchen میں چارج ہو رہے ہیں, because یہ بھی نہیں کہ aeroplane mode, actually the study نے یہ دکھایا کہ the phone has to be outside the room. Yes. Imagine. فون دیکھیں جی, میں اگر فون یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور میں کچھ شاید اسٹڈی بھی کر رہا ہوں اور میں اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آل آف اے سڈن میرا فون ایسے بلنک ہوتا ہے, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, تو جتنا وہ میرا فوکس تھا سارا بریک ہو گیا, ڈسٹریکشن آ گئی اب, اور وہ ٹائم اینڈ اگین آ رہی ہوتی ہے. اور آج کل تو یہ اتنا فریکوینٹ ہے کہ بچہ فوکس کر ہی نہیں پاتا. دیٹ از ایکچولی ٹرو کہ جب تک فوکسڈ لرننگ نہیں ہوگی تب تک بچہ Absolutely. اچھا تو Muzammal, because the CIEs are right around the corner and there are lots of students جو آپ کے students نہیں ہیں but وہ بھی اسامات دے رہے ہیں, آپ مطلب any tips that you can give them? I know اب تو آپ کہہ رہے ہیں 19 دن رہ گئے ہیں. 90 days ابھی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ for these days they should be learning and practicing paper 1, کیونکہ 25th کو paper 1 ہے, تو انہیں روز کا ایک پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر چیک کرنا ہے ود مارکنگ, اور پھر اس کو مارکنگ اسکیم سے کمپیئر کر لیں, جہاں سے بھی وہ لرننگ کر رہے ہیں وہ نوٹ سے کمپیئر کر لیں. بٹ وین دے آر آنسرنگ دا کوشچنس, ایک تو وہ ٹائمڈ ہونے چاہیے, یعنی وہ پیپر جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ 90 منٹس کے اندر اندر ہونا چاہیے جتنا بھی ہوتا ہے. نمبر 2, while solving the paper and writing answers, even if they are unable to recall a certain point, they should not open the notes while they are attempting the paper. یہاں پہ بچوں کی ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ یہ ہوتی ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے کوئی پوائنٹ ملا, فوری طور پہ نوٹس کو لے دیکھا اور پھر کرنا شروع کر دیا. ایگزام میں جب وہ جاتے ہیں اور کوئی پوائنٹ ان کو نہیں ریکال ہوتا
تو وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں اور پینک because انہیں عادت ہے books انہیں عادت ہے. تو دس نیڈس ٹو بی ڈن. اور 19 days میں روز صبح 9 بجے اٹھ کے انہوں نے رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے فرام 9 o'clock to 10:30. اپنا باڈی کلاک اس طرح سے ایوالو کریں بیکاز ایگزام از 9 to 10. 9 to 10:30. سو بیکاز یہ اگین سائیکولوجیکل ہے اس کا وہ, کیونکہ باڈی کلاک عام طور پہ یہ وہ دن ہے جب اسکول میں پریپلنگ ہو گئی ہے. تو بچے اگر لیٹ اٹھیں گے تو بچے رات کو جاگتے ہیں, لیٹ اٹھتے ہیں, پھر پیپر والے دن آل آف اے سڈن جب ان کو صبح 7:30 وہ اس میں یوز ٹو نہیں, بلینک ہو جاتے ہیں. سو آپ یہ ان کو پراپر گائیڈنس یہی دیتے ہیں. Yes, I tell my students and I tell every student who is watching this program کہ please make sure کہ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور اس ٹائم ٹیبل میں اپ کمنگ 19 days کے لیے 9 o'clock سے 10:30 رائٹنگ پریکٹس کی سلاٹ ہونی چاہیے. اکثر اب جو CIEs ہیں نا بس آخری ایکچولی ان کے وہ پہلے ہی وہ پونا گھنٹہ لیٹ ہو گئے. لاسٹ کوشچن ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اب اکثر the CIEs and Ramzan are like almost at the same time, and I think a lot of children also miss rozas because they're like exam, or CIEs is a major exam. آپ کیونکہ اتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, is it difficult you feel to study with roza کہ جو ان کی ایج ہوتی ہے, is it something that they parents should push them کہ نہیں روزہ نہیں مس کرنا, پڑھائی نہیں افیکٹ ہوتی؟ I think اگر بچے کا کوئی ہیلتھ کا جو جنرلی اس ایج میں نہیں ہوتے تو اگر نہیں ہے تو پھر فاسٹنگ نو پرابلم ود فاسٹنگ. لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ بچوں کی پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی ہے بیکاز آف بچے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ود فاسٹنگ میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس they are fasting more than 90%. اینڈ نہیں فرق پڑتا, there is no reason in your opinion کہ چھوڑ دو روزے, پرفارمنس میں نہیں فرق پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. Okay, great. Well, thank you so much, Sir Muzammil. It was really great to talk to you. And best of luck. اب آپ کا ایک نیا بیچ, this is going to be which batch آپ کا? It's 26 years since I the 26th batch. آپ کو ابھی بھی نروسنس ہوتی ہے, ابھی بھی آپ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ Yes, I do pray for my children, my students actually, and I make sure کہ I am with them till the last moment. I mean, صبح بھی آپ ان کو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح میں بھی, رات میں بھی, مطلب just to make sure کہ they do their best inshallah. And thank you so much for inviting me. Such a wonderful conversation. Thank you. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. Thank you everybody for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and definitely tell us what you think. Thank you.